MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کا یہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ شہر و اطراف میں جوش و خروش سے منایا گیا آج جشن یوم آزادی۔ ڈویژنل کمشنر آفس میں منعقدہ مرکزی تقریب میں ریاستی وزیر برائے سماجی انصاف سنجے شیرساٹ کے ہاتھوں پرچم کشائی کی رسم ادا۔ سرکاری دفاتر اور اسکول کالجز میں مختلف ثقافتی پروگرامز منعقد۔ قومی پرچم لہرانے کے بعد ہر جگہ اجتماعی طور پر پڑھا گیا قومی ترانہ۔ سر چڑھ کر بول رہا تھا حب الوطنی کا جذبہ۔ 14 سے 16 اگست تک شہر میں منعقدہ سودیشی ایکسپو 2026 کا مرکزی وزیر مملکت رکشا کھڑسے کے ہاتھوں شاندار افتتاح۔ دیسی مصنوعات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، رکشا کھڑسے کی شہریان سے اپیل۔ شہر کے صفائی انتظامات میں آئی ہے بہتری۔ یومیہ 600 ٹن تک جمع کیا جا رہا ہے کچرا۔ گھن کچرا پروجیکٹ چیف نند کشور بھومبے کا دعویٰ، مگر شہر کے برعکس حالات لگا رہے ہیں ان کے دعوے پر سوالیہ نشان۔ اردو خبرنامے کے تمام ناظرین کو یوم آزادی کی دل کی گہرائیوں سے پرخلوص مبارکباد۔ ناظرین، شہر و اطراف میں جوش و خروش کے ساتھ یوم آزادی کا جشن منایا گیا۔ اسی ضمن میں ضلع کی مرکزی تقریب ڈویژنل کمشنریٹ میں منعقد کی گئی، جہاں اورنگ آباد ضلع کے گارجین منسٹر سنجے شیرساٹ کے ہاتھوں قومی پرچم لہرایا گیا۔ اورنگ آباد میں ملک کا 80واں یوم آزادی جوش و خروش اور حب الوطنی کے ماحول میں منایا گیا۔ ڈویژنل کمشنر دفتر کے احاطے میں منعقدہ مرکزی سرکاری تقریب میں ریاستی وزیر سماجی انصاف اور ضلع کے رابطہ وزیر سنجے شیرساٹ کے ہاتھوں پرچم کشائی عمل میں آئی۔ مرکزی سرکاری تقریب کے موقع پر پولیس بینڈ کی دھن پر قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ سرپرست وزیر سنجے شیرساٹ نے آزادی کے مجاہدین اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ عام آدمی ہی ترقی کا مرکز ہے اور تمام طبقات کو ساتھ لے کر ضلع میں ہمہ جہت ترقی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے آئین نے ملک کی اتحاد و سالمیت کو مضبوط بنیاد فراہم کی ہے۔ حکومت کی مختلف اسکیمات کا فائدہ ہر طبقے تک پہنچانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ تقریب میں ڈویژنل کمشنر جی شکانت، ضلع کلیکٹر ونے گوڑا، میونسپل کمشنر امول ایڈگے، پولیس کمشنر پروین پوار، اسپیشل IGP ویریندر مشرا، قانون ساز کونسل کے ممبر امباداس دانوے سمیت افسران، عوامی نمائندے، مجاہدین آزادی اور شہری بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس موقع پر 7 جیٹنگ صفائی گاڑیوں کا افتتاح کیا گیا، جو اورنگ آباد سمیت کنڑ، پیٹھن، سوئے گاؤں، ویجاپور، پھلمبری اور گنگاپور کو فراہم کی جائیں گی۔ ساتھ ہی بہترین خدمات انجام دینے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کو مختلف تمغوں سے سرفراز کیا گیا۔ स्वातंत्र्य जेव्हा मिळालं त्या काळामध्ये ही आपल्या पूर्वीची जी पिढी होती त्यांचं खऱ्या अर्थानं बलिदान आहे, त्यांनी केलेला संघर्ष आहे। आपण ते स्वातंत्र्य खऱ्या अर्थानं भोगतोय। आपल्याला त्या स्वातंत्र्याची किंमत त्यांनी केलेल्या आहुतीनंतर मिळालेली आहे। हा देश प्रगतीपथावर जात असताना आपला महाराष्ट्र अनेक राज्य प्रगतीपथावर आहे, त्यातल्या त्यात आपला महाराष्ट्र त्यातून सर्वात जास्त प्रगतीपथावर जाणारा हा आपला महाराष्ट्र आहे। ہر سال کی طرح اس سال بھی 15 اگست کے موقع پر تمام سرکاری دفاتر میں پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی اور اجتماعی طور پر قومی ترانہ پڑھا گیا۔ 15 اگست یوم آزادی کے موقع پر ڈسٹرکٹ کلیکٹر آفس میں بھی ایک تقریب جوش و خروش کے ساتھ منعقد کی گئی، جہاں ضلع کلیکٹر ونے گوڑا GC کے ہاتھوں قومی پرچم لہرایا گیا، جبکہ پولیس بینڈ کی دھن پر پرچم کو سلامی دی گئی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ضلع کلیکٹر سمبھاجی راؤ اڑکنے، RDC جناردن وداتے، ڈپٹی کلیکٹر سنگیتا راٹھوڑ، سنگیتا سانپ، روپیش شنگارے، ڈسٹرکٹ سپلائی آفیسر پروین پھلاری، ایڈیشنل تحصیلدار امیش پاٹل، تحصیلدار پلوی لیگڑے سمیت مختلف محکموں کے افسران اور ملازمین بڑی تعداد میں موجود تھے۔
परचम कुशाई के बाद जिला कलेक्टर विनय गौड़ा ने तमाम अफसरान और मुलाजमीन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और आज़ादी की जद्दोजहद में कुर्बानियाँ देने वाले मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अक़ीदत पेश किया। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर में भी यौम आज़ादी का जश्न जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर मेयर समीर राजूरकर ने कौमी परचम लहराया। बाद अज़ां हाज़रीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की जा रही है। शहरियान को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के साथ साथ औरंगाबाद को एक जदीद और तरक्की याफ्ता शहर बनाने की सिमत में मुख्तलिफ बड़े मनसूबों पर काम जारी है, जबकि कई अहम तरक्याती मनसूबे तकमील के मराहल में पहुँच चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 20 बरसों में शहर की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया पुरअज़्म है और शहरियान को बेहतर बुनियादी सहूलतें फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर मेयर समीर राजूरकर ने शहर की आवाम, म्यूनसिपल अफसरान और मुलाजमीन और तलबा को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। तकरीब में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिए, अपोजिशन लीडर समीर अब्दुल साजिद, सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी के चेयरमैन जालिंदर शेंड के, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ग्रुप लीडर हाजी शेर खान, कारपोरेटर कीर्ति महेंद्र शिंदे, शोभा बुरांडे, नवीन ओबेराय, म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे, एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, अर्पिता पिंपड़े समेत दीगर अफसरान, ओहदेदारान, मुलाजमीन और स्कूली तलबा बड़ी तादाद में मौजूद थे। तकरीब के अख्तिताम पर मेयर ने तमाम मौजूद अफसरान से मुलाकात करते हुए उन्हें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। आपण प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत। आपल्या हातात पुढचे 20 वर्ष आहेत, ज्या काळात आपण आपल्या शहराचं भविष्य बदलू शकतो। माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांनी विकसित भारत 2047 साठी जे लक्ष्य ठेवत विविध योजनांना गती दिली। महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र सरकारचे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्र 2047 चे लक्ष्य निश्चित केले आहे। आता आपले लक्ष्य आहे ते आपल्या शहराच्या म्हणजे छत्रपती संभाजीनगरच्या सर्वांगीण विकासाचे। विकसित छत्रपती संभाजीनगर 2047 चा आराखडा तयार करूया। आजपासून बरोबर 20 वर्षाचा विचार करून आजच नियोजनाची सुरुवात आपण आपल्या महापालिकेत केलेली। स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। स्वातंत्र्यासाठी प्राणाचे बलिदान देणाऱ्या सर्व हुतात्म्यांना आणि स्वातंत्र्य सैनिकांना विनम्र अभिवादन। छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि मराठवाडा मुक्ती संग्रामातील लढाऊ वीरांच्या स्मृतीस आपण सर्वजण प्रणाम करू। मोठा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा घेऊन आपले हे शहर छत्रपती संभाजीनगर वाटचाल करीत आहे। 2000 वर्षाचा इतिहास या सर्व परिसराला आहे। प्रतिष्ठान अर्थात पैठणच्या सातवाहन राजवाटीपासून ते ज्याने शहराची पाया उभारणी केली त्या मलिकांबरपर्यंत अनेक भल्या बुऱ्या घटनांसह निर्माण झालेला हा दीर्घ इतिहास आहे। इलाक़ाई महकमा इत्तलात में भी हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़िद की गई। डिप्टी डायरेक्टर इत्तलात परवीन टाके के हाथों कौमी परचम लहराया गया, जिसके बाद अफसरान मुलाजमीन ने परचम को सलामी दी और इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पेश किया। इस मौके पर परवीन टाके ने तमाम अफसरान और मुलाजमीन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और आज़ादी की जद्दोजहद में कुर्बानियाँ देने वाले शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर डॉक्टर मिलिंद दुसा ने, असिस्टेंट डायरेक्टर इत्तलात सुरेश पाटिल समेत महकमा इत्तलात के अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। ज़िला परिषद दफ्तर में भी मुल्क का 80वां यौम आज़ादी जोश खरोश से मनाया गया। ज़िला परिषद सदर अविनाश गलांडे के हाथों परचम कुशाई की गई, जबकि नायब सदर जितेंद्र जायसवाल समेत अफसरान, ओहदेदारान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर सदर अविनाश गलांडे ने कहा कि अफसरान और ओहदेदारान बाहमी तालमेल के साथ काम करें तो ज़िले की तरक्की को मज़ीद रफ्तार मिल सकती है। तकरीब में तंबाकू से पाकी, कम उम्री की शादी के खात्मे, नशा मुक्ति और नौखवानदगी की इज्तिमाई हलफबरदारी कराई गई। जनवरी से जुलाई 2026 के दौरान रिटायर होने वाले अफसरान और मुलाजमीन का एजाज़ किया गया। नौखवानदगी के सर्टिफिकेट तकसीम किए गए।
جبکہ 4 سیلف ہیلپ گروپس کو مہندرا پک اپ بولیرو گاڑیاں بھی فراہم کی گئیں۔ طلباء نے حب الوطنی پر مبنی گیت، رقص اور ڈرامے پیش کر کے حاضرین سے داد وصول کی۔ مختلف تعلیمی اداروں کی جانب سے چلائے جانے والے اسکول کالجز میں بھی یوم آزادی کے موقع پر مختلف تقاریب منعقد کی گئیں، جن میں طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور شہریان کو حب الوطنی کا نیک پیغام دیا۔ میونسپل انتظامیہ کے زیر اہتمام چیلی پورہ میونسپل اسکول میں چلائے جانے والے CBSE اسکول میں یوم جمہوریہ جوش و خروش اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر اسکول کے سینئر KG جماعت کے ننھے طلباء نے اپنی خوبصورت پیشکش سے تقریب میں موجود مہمانوں اور والدین کی خوب داد حاصل کی۔ 14 اگست کو منعقدہ اس تقریب کے دوران KG جماعت کے طلباء نے میرا جوتا ہے جاپانی پر دل ہے ہندوستانی اس نغمے پر دلکش رقص پیش کیا۔ ننھے بچوں کی معصوم اداؤں، خوبصورت رقص اور پرجوش انداز میں تقریب میں موجود ہر شخص کو متاثر کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان طلباء نے اپنے چہروں کو بھی قومی پرچم کے 3 رنگوں سے سجا کر وطن عزیز سے اپنی والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ ننھے بچوں کا یہ انداز تقریب کی خصوصی توجہ کا مرکز بنا اور حاضرین نے تالیوں سے ان کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر اسکول کی صدر معلمہ ڈاکٹر رشید النساء بیگم، سابق اپوزیشن لیڈر و کارپوریٹر فیروز خان اور KG جماعت کی کلاس ٹیچر انجم سحر سمیت دیگر اساتذہ اور معززین موجود تھے۔ KG جماعت کے طلباء قاضی دانیال، علی مرتضیٰ، شیخ زینب، سیدہ اریبہ اور ان کے دیگر ساتھیوں نے اپنی شاندار پیشکش کے ذریعے حب الوطنی کے جذبے کا خوبصورت مظاہرہ کیا۔ ننھے طلباء کی اس معصوم اور پرجوش کاوش کو تقریب میں موجود مہمانوں نے خوب سراہا اور ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ AMC اسکول دانیال۔ ہیپ انٹرنیشنل اسکول میں بھی گزشتہ روز نہایت جوش و خروش اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ یوم آزادی منایا گیا۔ تقریب میں اسکول کے ننھے طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مختلف مجاہدین آزادی کا روپ دھار کر اپنی صلاحیتوں کا خوبصورت مظاہرہ کیا۔ بچوں کی معصوم اداؤں اور پرجوش پیشکش نے تقریب میں موجود اساتذہ اور والدین کی خوب داد حاصل کی۔ اس موقع پر طلباء کو آزادی کی اہمیت، ملک کے لیے قربانیاں دینے والے مجاہدین آزادی کی خدمات اور وطن سے محبت کا پیغام بھی دیا گیا۔ اس پروگرام کے ذریعے نئی نسل میں حب الوطنی، قومی یکجہتی اور ملک کے تئیں ذمہ داری کا جذبہ پیدا کرنے کی خوبصورت کوشش کی گئی۔ 14 اگست 2024 کو میونسپل کارپوریشن کے گنیش کالونی اسکول میں یوم آزادی کے موقع پر شاندار ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کارپوریشن کے میڈیکل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر طلعت قاضی اور سماجی کارکن رئیسہ بیگم نے بطور خصوصی شرکت کی۔ پروگرام کے دوران اسکول کے طلباء نے مختلف ثقافتی اور حب الوطنی پر مبنی پروگرامز پیش کیے۔ طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ان میں مہمانوں کے ہاتھوں میڈلز تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر طلباء کے والدین بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ مہمانوں نے بچوں کی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی اور یوم آزادی کی انہیں مبارکباد پیش کی۔ والدین، اساتذہ اور طلباء کی بھرپور شرکت کے باعث یہ ثقافتی پروگرام خوشگوار اور کامیاب ماحول میں اختتام پذیر ہوا۔
اسمارٹ اسکول کی شناخت بنانے والے میونسپل کارپوریشن کے سینٹرل پرائمری اسکول نمبر 1 کراڑپورہ میں بھی یوم آزادی کا پرجوش انعقاد عمل میں آیا۔ اسامہ عبد القدیر کے ہاتھوں پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی۔ طلباء نے مختلف ثقافتی پروگرامز پیش کرتے ہوئے نشہ مکتی اور صفائی کا شہریان کو پیغام دیا۔ اس موقع پر اسکول کے طلباء نے رنگا رنگ ثقافتی پروگرامز پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے۔ بچوں کی پیشکش کو حاضرین نے بے حد سراہا اور یہ پروگرام نہایت کامیاب رہا۔ تقریب کے دوسرے مرحلے میں اسکول میں نشہ مکتی ابھیان کے تحت تمام طلباء، اساتذہ اور حاضرین کو نشے کے خاتمے کا باضابطہ حلف دلایا گیا۔ بعد ازاں محلے میں ایک پرجوش آگاہی ریلی بھی نکالی گئی۔ ریلی کے دوران بچوں نے اورنگ آباد 1 نمبر نشہ مکت شہر، ہمارا پیارا شہر جیسے پرفکر اور جوش سے بھرپور نعرے لگائے۔ بچوں نے شہریان سے اپیل کی کہ وہ اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھیں اور نشے سے پاک بنائیں۔ اس پروگرام کی سرپرستی اور کامیاب رہنمائی اسکول کی صدر معلمہ و سینٹر چیف اور ایجوکیشن ایکسٹینشن آفیسر خان رئیسہ بیگم نے کی۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں یاسمین بیگم، فریحہ انجم، بلقیس ناز، فردوس فاطمہ، ارشد احمد اور تمام دیگر اساتذہ کرام نے بھرپور تعاون اور کوشش پیش کی۔ شہر کے معززین اور سرپرستوں کی بڑی تعداد نے اس تقریب میں شرکت کی اور بچوں کی کوششوں کی بھرپور ستائش کی۔ یوم آزادی کے موقع پر ذکرہ اردو پرائمری اسکول میں بھی ایک تقریب منعقد کی گئی، جہاں ایڈوکیٹ اسماء انجم کے ہاتھوں قومی پرچم لہرایا گیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے بطور رائل ایجوکیشن ٹرسٹ کی ساجدہ بیگم، سیدہ نشرہ، سوسائٹی کے صدر سید مختار الدین قادری موجود تھے۔ نظامت کے فرائض فرزانہ بیگم نے انجام دیے، جبکہ شکریہ کی رسم رحیم النساء قاضی نے ادا کی۔ میونسپل کارپوریشن کے صدر دفتر میں منعقدہ یوم آزادی کی تقریب کے موقع پر میونسپل کارپوریشن کی سڑکو N7 اسکول کے طلباء نے ملکھمب اور مختلف جسمانی مشقوں کا شاندار اور سنسنی خیز مظاہرہ پیش کیا۔ طلباء کی مہارت، توازن اور جسمانی پھرتی دیکھ کر تقریب میں موجود معززین اور شہریان نے زوردار تالیوں سے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ قادری ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اورنگ آباد کے زیر انصرام عالیہ اردو پرائمری و ہائی اسکول رنگین دروازہ خلیارک میں 80واں یوم آزادی نہایت تزگ و احتشام سے منایا گیا۔ اس موقع پر اسکول کی ڈائریکٹر ذکیہ سبزواری کے ہاتھوں پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی۔ اس تقریب میں اسکول کی صدر معلمہ لائقہ انجم، تدریسی و غیر تدریسی عملے کے جملہ اراکین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ بعد از پرچم کشائی مہمان خصوصی اور جلسے کی صدر ذکیہ سبزواری کی صدارت میں ایک رنگا رنگ ثقافتی پروگرام بضمن یوم آزادی ہند منایا گیا، جس کا آغاز جماعت ہفتم کی طالبہ عائشہ فاطمہ کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بعد ازاں جماعت ہفتم و نہم کے طلبہ مزمل سلمان، عبد الرحمن اور انس نے نعت شریف پیش کی۔ جماعت ہفتم و ہشتم کی طالبات فاطمہ، زیبا، علیزہ، امائرہ اور ان کے دیگر ساتھیوں نے مہمانان خصوصی کے استقبال میں ایک گیت پیش کیا۔ اسی طرح مدرسہ ہدا کی صدر معلمہ کے ہاتھوں مہمان خصوصی ذکیہ سبزواری کا استقبال کیا گیا۔ استقبال کے بعد معلمہ سیدہ عظمیٰ کوثر نے مہمان خصوصی کا تعارف پیش کیا اور پھر اسکول کی طالبات نے حب الوطنی پر گیت پیش کیے۔ مہمان خصوصی ذکیہ سبزواری نے اپنے خطبہ صدارت میں بھارت کی جدوجہد آزادی پر روشنی ڈالتے ہوئے نسل نو کو ملک کے تئیں ذمہ داریوں پر سیر حاصل گفتگو کی۔ جلسے کی نظامت معلمہ ہنا کوثر نے بحسن خوبی انجام دی۔ اس تقریب کو کامیاب بنانے میں اسکول کے تدریسی و غیر تدریسی عملے کے جملہ اراکین نے کافی محنت کی۔ پروگرام کے آخر میں معلمہ رانیہ فاطمہ کے اظہار تشکر پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا۔ آپ کا میں ہوں ندی ہوں، یہ میری قسمت ہوں، میرے جیون کا ہے مقصد آپ سے الفت ہوں۔ آپ کا میں امتی ہوں، یہ میری قسمت ہوں، میرے جیون کا ہے مقصد آپ سے الفت ہوں۔ میرا دل دھڑکن جگر سانسوں کی منزل آپ ہے، درد کی موجوں میں راحت کا ساحل آپ ہے، جان اٹھائی جائے جس پر اس کے قابل آپ ہے، عشق کا مقصود ہے مقصد ہے حاصل آپ ہے، میرے ساتھ
सांसों की रवानी आपके खातिर हुजूर है फिदा कुल जिंदगानी आप। सर सैयद उर्दू मराठी प्राइमरी स्कूल में भी यौम आज़ादी के मौके पर स्कूल के सदर मुदर्रिस मोहम्मद शाहिद के हाथों परचम कुशाई अमल में आई। इस मौके पर सर सैयद एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी इल्हाज सुहेल खादरी, जॉइंट सेक्रेटरी फैयाज हुसैन जैदी, मराठी स्कूल के सदर मुदर्रिस मोहम्मद वहीदुद्दीन सिद्दीकी, पठान हैदर खान के अलावा छोटू पटेल और दीगर असातिज़ा मौजूद थे। बाद अज़ा सकाफ़ती प्रोग्राम सर सैयद एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी सुहेल खादरी की सदारत में मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमानान ख़ुसूसी की तौर पर सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी फैयाज हुसैन जैदी, मराठी स्कूल के सदर मुदर्रिस वहीदुद्दीन सिद्दीकी व मोहम्मद शाहिद मौजूद थे। तलबा व तालिबात ने इस मौके पर रंगारंग प्रोग्राम पेश किए, जिसकी सदर जलसा ने खूब सताइश की और प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा को 100 रुपये बतौर इनाम पेश किए। इसी तरह यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए स्कूल के तमाम असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले ने अनथक मेहनत की। निज़ामत के फ़राइज़ मोहम्मद इकबाल हुसैन ने अंजाम दिए और फ़रहीन जीलानी के शुक्रिया पर प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। पीडी जवड़कर पब्लिक स्कूल में भी यौम आज़ादी नहायत जोश खरोश और हुब्बुल वतनी के माहौल में मनाया गया। स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी की सदर और मेहमान ख़ुसूसी सविता खामगांवकर के हाथों परचम कुशाई अमल में आई, जिसके बाद तलबा व असातिज़ा ने कौमी तराना पेश किया और तिरंगे को सलामी दी। तकरीब में तलबा ने हुब्बुल वतनी पर मबनी गीत, ग्रुप डांस और मुजाहिदीन आज़ादी की ज़िंदगी पर मुख्तसर ड्रामे पेश किए। तलबा ने अपनी तकारीर के ज़रिए आज़ादी की जद्दोजहद में अजीम रहनुमाओं और इनकलाबियों की कुर्बानियों को याद किया। नन्ही तालिबात आकांक्षा अहिरे, गायत्री मोरे, आराधना वाघमारे और वैदिका इंदपुरे ने भारत माता, झांसी की रानी और मुख्तलिफ़ रियासतों के रिवायती लिबास ज़ेब तन करके सबकी तवज्जो हासिल की। मेहमान ख़ुसूसी सविता खामगांवकर ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी को बरकरार रखना और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना हर तालिब इल्म की ज़िम्मेदारी है। तकरीब के अख्तिताम पर मुख्तलिफ़ मुकाबलों में नुमायाँ कामयाबी हासिल करने वाले तलबा का एज़ाज़ किया गया और तमाम तलबा में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। ते शूरवीर भारतीय फक्त देशासाठी लढले। आज 80वा स्वातंत्र्य दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। तसेच सर्व देशभक्तांना व स्वातंत्र्य सैनिकांना कोटी कोटी प्रणाम। तसेच प्रशालेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक वृंद, इथे बसलेले पालक तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना माझा सप्रेम नमस्कार। आज आपण 15 ऑगस्ट हा पवित्र दिवस साजरा करण्यासाठी आपण इथं सर्वजण जमलो आहोत। Independence Day. I feel great pride to present this gift. This day is the most important day for all of us because on this day in 1947, we got independence from the British rule. Friends, our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Lokmanya Tilak, Lala Lajpat Rai, Rani Lakshmibai and many others devoted their entire life for the independence of our country. Today we are fortunate that we are born in an independent country. We have our own fundamentals, right? Our great freedom is priceless and brave soldiers fight continuously on border to protect our country. बीड़ रोड निपानी में वाक़ई क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में यौम आज़ादी नहायत जोश खरोश और हुब्बुल वतनी के माहौल में मनाई गई। हुब्बुल वतनी पर मबनी गीत, लेजिम, डम्बल्स, पीटी और नन्हे तलबा की तकारीर ने पूरे स्कूल के माहौल को हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार कर दिया था। प्रोग्राम के आगाज़ पर मेहमानान ख़ुसूसी राजेंद्र कुलकर्णी और पल्लवी कुलकर्णी के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर स्कूल के बानी और माहिर तालीम SP जवड़कर और प्रिंसिपल अर्चना जवड़कर ख़ुसूसी तौर पर मौजूद थीं। तलबा ने लेजिम, डम्बल्स और मुख्तलिफ़ जिस्मानी मशक़ों का शानदार मुज़ाहरा किया, जिस पर हाज़रीन ने ज़ोरदार तालियों से उनकी हौसला अफजाई की। तलबा की हुब्बुल वतनी पर मबनी तकारीर ने आज़ादी की जद्दोजहद में कुर्बानियाँ देने वाले अजीम मुजाहिदीन की याद ताज़ा कर दी। मुख्तलिफ़ सकाफ़ती प्रोग्राम्स में जुनेशा बागबान, हिमांशु पांडे, आराध्य डोले, आराध्य काकड़े, आरव काकड़े, वैदिका राठौड़, रुद्र राठौड़, सेजल चौहान, शिवराज नलावड़े, श्रेया डहाड़े,
रेहान पठान समेत दीगर मुतादिद तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। प्रोग्राम की निज़ामत सोनाली गायकवाड़ ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म अनीता बोर्डे ने अदा की। तलबा की भरपूर शिरकत से यौम आज़ादी की खुशियाँ दोबाला हो गईं। नज़्म ज़ब्त, हुब्बुल वतनी और बेहतरीन तरबियत का हसीन इम्तिजाज पेश करने वाला ये प्रोग्राम जोश खरोश के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। आज 15 अगस्त हमारा स्वतंत्र दिन है। इस दिन भारत को आज़ादी मिली थी। हमें हमेशा अपने देश से प्यार और उनका सम्मान करना चाहिए। जय हिंद। Thank you. My name is Resh Pankadakne. Second standard. My school name is Trinity English School. Every year on the 15th August 1947, India became a free country. On this day, thank you. आदरणीय सर आणि माझ्या बालमित्रांनो, सर्वांना स्वतंत्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज 15 ऑगस्ट आहे। आजचा दिवस आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे। 1947 या साली आजच्या दिवशी आपल्या देशाला स्वतंत्र मिळाले। महात्मा गांधी आणि लोकमान्य टिळक यांनी देशाला जोडे केले। धन्यवाद। गारखेड़ा इलाके में वाक़ ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर में आज यौम आज़ादी का जश्न जोश खरोश और हुब्बुल वतनी के माहौल में मनाया गया। मेहमान खुसूसी सुधीर पाटिल और स्कूल के साबिक़ तालिब इल्म कृष्णा डिडोरे के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर इदारे के बानी और माहिर तालीम SP जवड़कर खुसूसी तौर पर मौजूद थे। परचम कुशाई के बाद तलबा ने तिरंगे को सलामी दी और इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पेश किया। स्कूल के NCC और RSP के तलबा ने नज़्म ज़ब्त के साथ परेड पेश की, मेहमानों को सलामी दी। तलबा के हुब्बुल वतनी पर मबनी नारों से पूरा स्कूल गूंज उठा। तकरीब में तलबा ने आज़ादी की जद्दोजहद में क़ुरबानियाँ देने वाले मुजाहिदीन आज़ादी को याद करते हुए मुल्क की तरक्की में ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से अपना किरदार अदा करने का अज़्म किया। मुख्तलिफ़ हुब्बुल वतनी पर मबनी प्रोग्राम्स ने तकरीब को मज़ीद पुररौनक बना दिया। इस मौके पर तलबा में हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती और मुल्क से मोहब्बत के जज्बात मज़ीद मजबूत हो गए। ये खुदा तेरी अदालत में हमारी इतनी जमानत रखना, हम रहे न रहे हमारे हिंदुस्तान को सही सलामत रखना, हमारे हिंदुस्तान को सही सलामत रखना। जय हिंद, जय भारत। अलसबा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर इंसराम अब्दुल रहीम नेशनल उर्दू हाई स्कूल व प्राइमरी स्कूल उस्मानपुरा में 80वां जश्न यौम आज़ादी बड़े जोश खरोश से मनाया गया। यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई मेहमान खुसूसी नेशनल टीचर्स यूनियन के सदर और जमजम प्राइमरी स्कूल के साबिक़ा सदर मुदर्रिस मिर्ज़ा सलीम बेग के हाथों अमल में आई। इस मौके पर सदर सोसाइटी मंसूर मुस्तफ़ा और सोशल वर्कर जलील अहमद, स्कूल के सदर मुदर्रिस मुबशिर अहमद सिद्दीकी मौजूद थे। बाद अज़ां सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। तलबा ने तिलावत कुरान पाक, हम्दोनात, हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती पर मुनहसिर गीत व तकारीर पेश की। पिछले दिनों स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाब का इनेकाद अमल में आया था, जिसमें तलबा को EVM मशीन का तजुर्बा करवाया गया। इस काउंसिल के मुंतखबा तलबा को प्रोग्राम हज़ा में एजाज़ात से नवाजा गया। सदर सोसाइटी और मेहमानान ने अपने ख़यालात का इजहार किया। प्रोग्राम की निज़ामत मददगार मुअल्लिमा सबा राना ने बेहतरीन और दिलकश अंदाज में की, जबकि सदर मुदर्रिस ने हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। इस तकरीब को कामयाब बनाने में स्कूल के तदरीसी व गैर तदरीसी अमले ने भरपूर ताउन किया। एजुकेशन चलाना बहुत मुश्किल काम है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी जो है यहाँ से जो है जिस तरीके से हमारे स्कूल में जो स्टूडेंट काउंसिल बनती है वहाँ पर भी किरदार साजी हो
वहाँ से 57 की पहली जंग आजादी में लाखों जानें चली गई। टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद भारताच्या स्वातंत्र्य दिन आहे. सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आपला भारत देश 15 ऑगस्ट 1947 रोजी इंग्रजांच्या गुलामीतून मुक्त झाला. आज आपण स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या शूर स्वातंत्र्य सैनिकांना सलाम करतो. आज आपण स्वातंत्र्य मिळवून देशाला जगातील एक संपन्न सक्षम देश बनविण्याची प्रतिज्ञा करूया. जय हिंद. 57 की पहली जंग आजादी में लाखों जानें चली गई। टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद। ज्ञान संदीप शिक्षण संस्था के ज़ेर इंतज़ाम संत तुकाराम प्राइमरी स्कूल और तुकाराम सोनोने हाई स्कूल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर सिड़कों में मुल्क का 80वां यौम आज़ादी जोश खरोश के साथ मनाया गया। तकरीब से पहले तलबा ने लेजिम दस्ते के साथ शानदार प्रभात फेरी निकाली और आज़ादी की जद्दोजहद में कुर्बानियाँ देने वाले मुजाहिदीन आज़ादी के हक़ में नारे लगाए। स्कूल के मैदान पर इदारे की डायरेक्टर लक्ष्मीबाई गायकवाड़ के हाथों परचम कुशाई की गई। इस मौके पर तलबा ने भारत माता रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का रूप धार कर हाजरीन के दिल जीत लिए। तलबा ने हुब्बुल वतनी पर मबनी रक़्स और मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स भी पेश किए। तकरीब में मुख्तलिफ मुकाबलों में नुमायाँ कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। इदारे के सदर प्रोफेसर प्रकाश सोनो ने तमाम तलबा, असातिज़ा और हाजरीन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की, जिसके बाद मिठाइयाँ तकसीम की गईं। यौम आज़ादी के मौके पर बाबुल इल्म लाइब्रेरी के ज़िम्मेदारान की जानिब से एक मुनफरद और इंसानियत पर मबनी पहल की गई। घाटी अस्पताल के अहाते में ज़ेर इलाज मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों में फल, पानी और बिस्किट तकसीम किए गए। इस मौके पर इस अस्पताल में मौजूद ऐसे शहरियान के साथ यौम आज़ादी की खुशियाँ बाँटी गई जो इलाज के बाद अपने घरों और अहल खाना से दूर हैं। इस मौके पर मुंतज़मीन ने कहा कि आज़ादी का असल मफ़हूम सिर्फ जश्न मनाना नहीं बल्कि ज़रूरतमंद, मज़लूम और परेशान हाल अफराद की मदद करना भी है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात इंसानियत से मोहब्बत, मज़लूमों की मदद और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का दर्स देती हैं। बाबुल इल्म लाइब्रेरी की इस कोशिश के ज़रिए मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए इंसानियत, भाईचारे और मज़लूमों को इंसाफ दिलाने की जद्दोजहद को आगे बढ़ाने का नेक पैगाम दिया गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 15 अगस्त है एंड आज का दिन सिर्फ एक डेट नहीं है, इट्स आवर इंडिपेंडेंस डे। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आज हम अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं, उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक आज़ाद मुल्क में ज़िंदगी गुजारने का मौका अता किया। लेकिन आज़ादी का असल मतलब क्या है? क्या आज़ादी का मतलब है सिर्फ एक फ्लैग को सल्यूट करना? क्या आज़ादी सिर्फ सेलिब्रेशन और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का नाम है? नहीं, आज़ादी का असल मतलब है अपने मुल्क से मोहब्बत, अपने वतन की हिफाजत और सबसे बढ़कर अपने मुल्क के लोगों की खिदमत। आज हम जिस कैंपेन के लिए जमा हुए हैं, इट्स फॉर हुसैन फॉर जस्टिस एंड इस बेसिकली इस कैंपेन का मकसद है कि हम खिदमत खल्क को किस तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को किस तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दिस इज द मैसेज एंड इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 3 पैगामात मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। इसके अंदर पहला पैगाम है स्टैंड फॉर जस्टिस। वी हैव टू बेसिकली स्टैंड फॉर जस्टिस एंड स्टैंड फॉर ट्रुथ, क्योंकि सच का साथ देना है और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दूसरा पैगाम है स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस। सिर्फ सच का साथ देना ज़रूरी नहीं होता, काफ़ी नहीं है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारी कैंपेन का तीसरा पैगाम है जो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, वो है इंसानियत और अदल का। क्योंकि जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, जब हम करबला की बात करते हैं, तो करबला हमें दर्ज देती है इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का, और यही इस कैंपेन का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड जय हिंद, जय महाराष्ट्र। काला चबूतरे पर भी यौम आज़ादी के मौके पर शानदार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में मासूम बच्चों ने अजीम कौमी रहनुमाओं का गेटअप पेश करते हुए वतन से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। बच्चों की इस खूबसूरत पेशकश को शहरियान ने खूब सराहा और तालियों से उनकी हौसला अफजाई की। तकरीब के ज़रिए नई नस्ल में वतन से मोहब्बत, कौमी यकजहती
اور عظیم رہنماؤں کی قربانیوں سے واقفیت کا پیغام دیا گیا۔ تعلقہ پیٹھن اور اندھاری میں دیگر مقامات پر آج جوش و خروش سے یوم آزادی کا جشن منایا گیا اور قومی پرچم کو سلامی دی گئی۔ یوم آزادی کے موقع پر پیٹھن سٹی کانگریس کمیٹی کی جانب سے شہر میں جوش و خروش کے ساتھ پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی۔ سٹی کانگریس کمیٹی کے صدر اور کارپوریٹر حسن الدین کٹیارے کے ہاتھوں پرچم کشائی عمل میں آئی، جس کے بعد حاضرین نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ تقریب میں کانگریس پارٹی کے عہدیداران، کارکنان اور شہر کے معزز شہریان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ بھارت ماتا کی جے اور وندے ماترم کے نعروں سے علاقہ گونج اٹھا۔ حاضرین نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دینے والے مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر تعلقہ کانگریس کمیٹی کے صدر رمیش بھاؤ مڑے، سابق نائب صدر امباداس ڈھولے، سابق کارپوریٹر پاشا منڈن، سابق کارپوریٹر تکارام لمبورے، پرکاش پردیسی، سید الیاس، سوپنل ساڑوے، کارپوریٹر گورو آٹھولے، ڈاکٹر توفیق پٹھان، خواجہ قریشی، اجو کٹیارے، الطاف شاہ، دنیش پاریک سمیت کانگریس عہدیداران و کارکنان موجود تھے۔ تعلقہ سلوڑ کے اندھاری گاؤں میں یوم آزادی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ مختلف اسکولوں کے طلباء نے صبح پربھات پھیریاں نکالی، جس میں طلباء نے مختلف لباس زیب تن کر کے شرکت کی، جبکہ لیجھم دستہ بھی پربھات پھیری کا حصہ رہا۔ گاؤں میں جگہ جگہ طلباء کا پھولوں کی بارش کر کے استقبال کیا گیا۔ مرکزی پرچم کشائی گرام پنچایت دفتر کے سامنے منعقد ہوئی، جس میں شہریان اور مختلف اداروں کے عہدیداران بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ہندوستان اردو اسکول میں ضلع پریشد کے سابق نائب صدر کیشو راؤ اوتاڑے کے ہاتھوں نیشنل کالج میں پرنسپل حکیم پٹھان اور ضلع پریشد اسکول اندھاری میں ہیڈ ماسٹر ایک ناتھ جادھو کے ہاتھوں پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی۔ اس موقع پر مختلف مقابلوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء میں انعامات اور اسنادات بھی تقسیم کیے گئے۔ اورنگ آباد رینج کے اسپیشل آئی جی پی رویندر مشرا اور رورل ایس پی پرکاش جادھو سمیت 10 افسران و اہلکاروں کو ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں تمغے دینے کا اعلان کیا گیا۔ ایک لمبے عرصے تک فرض شناسی، معیاری خدمات اور نمایاں کارکردگی انجام دینے پر اسپیشل آئی جی اورنگ آباد رینج ویریندر مشرا اور رورل ایس پی پرکاش جادھو سمیت مجموعی طور پر 10 افسران و اہلکاروں کو بہترین خدمات کا تمغہ دینے کا اعلان کیا گیا۔ اس فہرست میں اے پی آئی یوگیش گوکل دھونڈے، اے پی ایس آئی وکرم دادا صاحب دیشمکھ اور پولیس ہیڈ کانسٹیبل سنتوش کمار تاندلے، موہن صاحب راؤ سوریہ ونشی، جاوید شہزاد شیخ، دیپک دادا راؤ دیشمکھ، سندیپ گورک آہاڑے اور اویز اقبال شیخ شامل ہیں۔ مراٹھا ریزرویشن کے لیے داتے پاٹل نے ڈویژنل کمشنریٹ پر ہڑتال شروع کر رکھی ہے۔ آج ہڑتال کے 7ویں دن اورنگ آباد ضلع کے رابطہ وزیر سنجے شیرساٹ نے ان سے ملاقات کی اور اس ضمن میں ریاستی وزیر اعلیٰ سے ٹھوس نمائندگی کا انہیں تیقن دلایا۔ ناظرین، راجندر داتے پاٹل مراٹھا سماج کو قانونی، آئینی اور مستقل ریزرویشن دینے کے مطالبے پر گزشتہ 7 دنوں سے ڈویژنل کمشنریٹ پر بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ 7 دن گزرنے کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا۔ سرپرست وزیر سنجے شیرساٹ کی یقین دہانی کے بعد اب مظاہرین کی نظریں حکومت کے آئندہ فیصلے پر مرکوز ہیں کہ مراٹھا ریزرویشن کے مطالبے پر حکومت کیا حل نکالتی ہے۔ دیسی مصنوعات کو فروغ دے کر ترقی یافتہ ملک کے عزم کو آگے بڑھائیں، اس طرح کی اپیل مرکزی وزیر مملکت رکشا کھڑسے نے شہریان سے کی ہے۔ وہ سودیشی ایکسپو 2026 کی افتتاحی تقریب سے مخاطب تھیں۔ واضح رہے کہ سودیشی ایکسپو 2026 جو کہ 14 سے 16 اگست تک جاری رہنے والی ہے، اس 3 روزہ نمائش میں ملک بھر سے 75 سے زائد نمائش کنندگان شریک ہوئے ہیں، جن میں 75% سے زیادہ خواتین کاروباری اور چھوٹی صنعتوں سے وابستہ ہیں۔ مرکزی وزیر مملکت رکشا کھڑسے کے ہاتھوں اس ایکسپو کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے شہریان سے اپیل کی کہ دیسی مصنوعات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور نمائش میں بڑی تعداد میں شرکت کریں۔ نیو واٹر سپلائی اسکیم کے کاموں کا اعلیٰ سطحی کمیٹی کے چیئرمین اور ڈویژنل کمشنر جی شریکانت نے جائزہ لیا اور
मुताल्लिक़ा एजेंसी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण और म्यूनसिपल इंतज़ामिया को कामों में तेज़ी लाने का मशवरा दिया। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के कामों का जायजा लेने के लिए नक्षत्रवाड़ी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। अदालत की जानिब से मुकर्रर करदा कमेटी के सदर और डिवीजनल कमिश्नर जी श्रीकांत की सदारत में मुनक्किदा इस मीटिंग में म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अफसरान, GVPR कंपनी के नुमाइंदे और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान मौजूद थे। मीटिंग में न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के ज़ेर तकमील कामों का जायजा लिया गया और कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को काम की रफ्तार मजीद बढ़ाने की हिदायत दी गई। इस वक्त पाइपलाइन के काम पर 100 से ज़ायद मजदूर काम कर रहे हैं, जिनकी तादाद बढ़ाकर 300 करने के अहकाम दिए गए हैं। वाटर टैंकों के काम पर भी मजीद अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने की हिदायत दी गई है। दरी असना 2000 मिलीमीटर खुतर की पाइपलाइन की स्कोरिंग केटली गार्डन के करीब, जबकि 1100 मिलीमीटर खुतर की पाइपलाइन की स्कोरिंग सिद्धार्थ उद्यान के करीब नाले में जारी है। दीगर वाटर टैंकों की जोड़ पाइपलाइनों की हाइड्रोलिक टेस्टिंग मुकम्मल होने के बाद वहां भी पानी पहुंचाने का अमल शुरू किया जाएगा। मीटिंग में दी गई मालूमात के मुताबिक शहर में न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। 1500 मिलीमीटर खुतर की नई पाइपलाइन से 5 वाटर टैंकों को पानी पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है और मुताल्लिक़ा जोड़ पाइपलाइनों की हाइड्रोलिक टेस्टिंग मुकम्मल कर ली गई है। पैठन की सदर बल्दिया विद्याभूषण कौसानकर ने पंप हाउस का मुआयना किया और पैठन शहर में पानी सप्लाई के इंतज़ामात दुरुस्त करने की खातिर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को ज़रूरी हिदायत दी। पैठन शहर में पानी की सप्लाई को बाकायदा और बिला रुकावट रखने के लिए नगर परिषद की जानिब से इक़दामात जारी हैं। इसी सिलसिले में सदर बल्दिया विद्याताई भूषण कावसानकर और चीफ ऑफिसर पल्लवी अम्भूरे ने जैकवाड़ी पंप हाउस का मुआयना किया। मुआयने के दौरान ख़राब मोटर की मरम्मत के काम का जायज़ा लिया गया और मुताल्लिक़ा अफसरान से मरम्मत मुकम्मल होने के वक्त और पानी सप्लाई पर मुमकिना असरात की मालूमात भी हासिल की गई। सदर बल्दिया विद्या कावसानकर ने मोटर की मरम्मत का काम फौरी, मेयारी और महफूज तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मरम्मत के बाद ज़रूरी तकनीकी जाँच मुकम्मल करने के बाद ही मोटर को दोबारा पानी सप्लाई के निज़ाम में शामिल किया जाए। इस मौके पर वाटर सप्लाई इंजीनियर सौरभ हलमारे, किशन नौगिरे समेत मुताल्लिक़ा अफसरान और मुलाज़मीन मौजूद थे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों में आर्जी तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की इंतज़ामिया ने जांच शुरू करवा दी, जिसके सबब उनमें शदीद बेचैनी पाई जा रही है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों में निजी एजेंसियों के ज़रिए काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की इंतज़ामिया ने जांच शुरू कर दी है। मुलाजमीन को हेडक्वार्टर तलब करके शनाख्त, दस्तावेज़ात और हकीकी हाज़िरी की जांच की जा रही है। कुछ मुलाजमीन के ड्यूटी पर हाजिर हुए बगैर तनख्वाह लेने और फर्जी मुलाजमीन की तकर्री की शिकायत सामने आने के बाद ये कार्रवाई शुरू की जाने की बात कही जा रही है। मामला म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे के इल्म में भी आने की इत्तला है। दूसरी जानिब मुताल्लिक़ा शोबों से ये रिपोर्ट तलब की गई है कि दफातर में हकीकी तौर पर कितने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की ज़रूरत है। महकमा जाती सरबराहान की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद इंतज़ामिया फ़ैसला करेगी और आइंदा चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह होने के इम्कानात हैं, जिसके सबब कुछ कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुलाजिमत जाने का खदशा बढ़ गया है और उनमें बेचैनी पाई जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ छाटनी। शहर में कचरा उठाने की जिम्मेदारी वेस्टर्न इमेजिनरी कंपनी को सौंपने के बाद उसमें बेहतरी आई है और मज़कूरा एजेंसी 2 शिफ्टों में कचरा उठा रही है। ये दावा घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ वो डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंद किशोर भोंबे कर रहे हैं। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ व डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंद किशोर भोंबे के मुताबिक शहर में 1 मई से वेस्टर्न इमेजिनरी कंपनी के जरिए कचरा जमा करने का नया निज़ाम शुरू होने के बाद सफाई के इंतजाम में बेहतरी आई है। दिन और रात की 2 शिफ्टों में तकरीबन 600 गाड़ियों के जरिए रोजाना 500 से 600 टन कचरा जमा किया जा रहा है, जबकि कचरे की अलहदगी की शरह 85% तक पहुँच गई है। डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में 100% कचरा अलहदा करने का हदफ है। मखलूत कचरा देने वाले इलाकों में बेदारी मुहिम के साथ सख्त इक़दाम भी किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब शहर में मौजूद 50 कचरा कुंडियों में से 30 कचरा कुंडियां हटाकर इन मकामात को खूबसूरत बनाया गया है, जबकि बाकी 20 कचरा कुंडियों को भी मरहलावार ख़त्म करने का मंसूबा है। नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के दौरान इजाफी कचरे के पेश नज़र इजाफी गाड़ियों का भी इंतज़ाम किया जा रहा है।
जालना की म्यूनिसिपल कमिश्नर अंजलि शर्मा ने अंदरूनी 24 घंटे तमाम गैर मजाज होर्डिंग्स हटा लेने का हुक्म दिया था, लेकिन हालात उसके बरक्स दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुताल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। नाजरीन, जालना शहर में गैर मजाज होर्डिंग्स के खिलाफ म्यूनिसिपल कमिश्नर अंजलि शर्मा ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए 24 घंटों में गैर मजाज होर्डिंग्स हटाने के अहकाम जारी किए हैं। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र चौहान के जालना दौरे के मौके पर शहर के अहम रास्तों और चौराहों पर बीजेपी और इत्तेहादी जमातों के लीडरों के बड़े बड़े होर्डिंग्स नज़र आ रहे हैं। इन होर्डिंग्स के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से इजाज़त ली गई है या नहीं, ये सवाल उठ रहा है। शहरियों का कहना है कि सड़कों और चौराहों पर लगे इन होर्डिंग्स से शहर की खूबसूरती मुतासिर हो रही है। एक तरफ इंतज़ामिया गैर मजाज होर्डिंग्स हटाने के अहकाम दे रही है, तो दूसरी तरफ हुक्मरान जमात के लीडरों के होर्डिंग्स लगने से सवाल उठ रहा है कि क्या कानून सबके लिए यकसा है। अब वज़ीर आला के दौरे के पस मंज़र में इन होर्डिंग्स के खिलाफ म्यूनिसिपल इंतज़ामिया क्या कार्रवाई करती है, इस पर सबकी नज़रें मरकूज़ हैं। जालना शहर में कायम करदा पहले रेशम मार्केट का रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों गुज़िश्ता दिनों इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर रेशम फ़रोख्त करने आए किसानों ने उनसे मुतालबा किया कि रेशम मार्केट की इमारत तो तामीर कर ली गई, अब उन्हें रेशम की मुनासिब कीमत अदा की जाए। नाजरीन, रियासत की पहली रेशम मार्केट तैयार हो गई है, जो ज़िला जालना में कायम की गई है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों इस रेशम मार्केट का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर रेशम फ़रोख्त करने के लिए पहुंचे किसानों ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि रेशम मार्केट के लिए इमारत तो फराहम कर दी गई है, अब किसानों को मुनासिब कीमत भी दी जाए। रेशम पैदा करने वाले किसानों ने अपनी मुश्किलात और मुतालबात MCN के जालना ज़िले के नुमाइंदे साहिल पाटिल के सामने बयान किए हैं। उत्तराखंड में मुनक़िदा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कौमी सदर व MP मलिक अर्जुन खरगे की इजलास के बाद चंद समाज दुश्मन अनासिर ने उस जगह को गंगा जल से पाक किया, जिसकी शदीद मजम्मत करते हुए कांग्रेस कमेटी के जिम्मेदारान ने एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन झारखंड में समाज दुश्मन अनासिर की जानिब से की गई इस हरकत को दस्तूर हिंद के ऐन मुतरादिफ बताते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर किरण पाटिल डोनगांवकर, शहर सदर एडवोकेट सैयद अकरम की क़यादत में किए गए इस सत्याग्रह व एहतजाज में पार्टी के सभी सीनियर कायदीन, रियासती ओहदेदारान, सभी फ्रंट और सेल के ओहदेदारान वो वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। बागबान मुशावरती कमेटी के ज़ेर एहतमाम बागबान यूथ फाउंडेशन की जानिब से एक मुशावरती और इस्लाही इजलास गुज़िश्ता शाम बागबान फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया गया। मोहम्मद यूसुफ दादा मियाँ चौधरी की सदारत में मुनक़िदा इस इजलास में बागबान पंच कमेटी सेलू के सदर मौलाना मोहम्मद सादिक नदवी, बागबान पंच कमेटी परभनी के सदर सैयद सलीम अब्दुल जब्बार, जान मोहम्मद गौस बागबान, हसन चौधरी, अब्दुल करीम भैया जागीरदार, अब्दुल नईम अब्दुल सत्तार चौधरी, शेख मुजाहिद, शेख मुनीर, मोहम्मद मोहसिन दादा मियाँ, मोहम्मद न्याज हाजी मोहम्मद, मंजूर अहमद शेख अहमद, मोहम्मद इब्राहिम फूलवाले, शेख मजहर शेख मुनीर, अब्दुल बाकी बागबान, मोहम्मद ज़फ़र अब्दुल जब्बार और मोहम्मद सादिक अली नदवी मेहमाना ने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इस मौके पर उलमा कराम ने हालात हाज़रा पर तबसरा करते हुए मिल्लत को दरपेश मसाइल को हल करने के सद्देबाब बताए। इसी तरह बागबान लड़के लड़कियों को आला तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में बागबान यूथ फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान मोहम्मद आसिफ, अब्दुल जब्बार, शेख इमरान, शेख मुनीर, मोहम्मद अनवर अब्दुल रहमान, मोहम्मद मुख्तार चौधरी और दीगर ओहदेदारान और ज़िम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया आज जश्न यौम आज़ादी।
डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मुनाकिदा मरकजी तकरीब में रियासती वजीर बराए समाजी इंसाफ संजय सिरसाट के हाथों परचम कुशाई की रस्म अदा। सरकारी दफातर और स्कूल कॉलेज में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स मुनक़िद। कौमी परचम लहराने के बाद हर जगह इज्तिमाई तौर पर पढ़ा गया कौमी तराना। सर चढ़कर बोल रहा था हुब्बुल वतनी का जज्बा। 14 से 16 अगस्त तक शहर में मुनक़िदा स्वदेशी एक्सपो 2026 का मरकजी वजीर ममलिकत रक्षा खड़से के हाथों शानदार इफ्तिताह। देसी मसनूआत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, रक्षा खड़से की शहरियान से अपील। शहर के सफाई इंतजामात में आई है बेहतरी। यौमिया 600 टन तक जमा किया जा रहा है कचरा। घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भोंबे का दावा, मगर शहर के बरक्स हालात लगा रहे हैं उनके दावे पर सवालिया निशान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।